سلام علیکم دوستانی عزیز، روز همه شما بخیر شدی باشد. خوش آمدین همه کسا به ویدیو امروزه. دوستانی عزیز، در اینجا کم تر کلچه میشورم. ای سپس اما خیلی چین کرده میشورم که نونم به حد بسیار سخت شده است. کودکان نمیخورن. 4 تا 5 تا میپزم. اما خیلی میمونه درست روز میسته سخت میشود. برای امی چین کرده و زی باشه کلچه میپزم. در اینجا 800 گرم ارده در کاسه، 1 قاشق کلان چخله که دیده نمک انداختم، 1 قاشق کلان باشه شکر انداختم. امی قاشق که چین کرده استم همشه. نمک شکر با همراه ارد رو یک جا میکنیم دوستانی عزیز. بعد 100 گرم مسکه آب کردگی یا که روغن می رستیتینی هم میشوه. من رستیتینی روغن انداختم اینجا. از این نشان میتیم دوستانی عزیز. بعد اینجا 400 گرم شیر، 400 گرم شیر میخیل 2 استکان میشوه. با پیاله هم میخیل 2 پیاله میشوه. انا میخیل شیر نیم ریختم. از اینجا دروژ میریزم 1 قاشق. چخاله که دیده استین دوستانی عزیز 1 قاشق دروژ انداختم. انا میخیل یک جا میکنیم. بعد 100 گرم روغن. خمیر را در جای گرمی پوشانده میمونیم. 30 مینوت میسته. بعد رسیدنش با شما نشان میتیم. خمیر ما رسید دوستانی عزیز در نیم ساعت. ببینید چقدر هم خشرو کردگی حاضر باشه. 4 تا کلچه میکنیم. چهار دانه کلچه شید دوستانی عزیز. از کم ترک راست میکنیم کلچه ها رو. بعد پوشانده میمونیم 1 5 مینوت میسته. بعد مخبر میزنیم. نمیخواد دوستانی عزیز کلچه را گل میندازیم. بعدی مخبر بعدی گل انداختن من 10 مینوت دیگه روشونه پوشانده میمونیم به پاکت تا که رو بگیره.
бисёриҳо фақат зарди тухма истифода мебаранд дар кулчаҳо. ман дар инҷа як дона тухмам хел сафедии зардиша якҷоя карда дар рӯи кулчаҳоам хел мешакама. ҳозир бошад як донаша духовкада мемонам, як донаи дигаша мантировкада. қариби ки ин кулча тайёр шид дар духовка, баъд дар мантировка мемонам. беҳад хушрӯ меояд дӯстони азиз. як бор попробуйт кунед. вақте дам чӣ хеле ки мантура мепазе, дар вайш дар дегчаш об мендозем, об меҷӯша, баъд як мантировкае ки мантупазака хеле холӣ мемонем дар болош. баъд як мантировкаи дигашда кулчара мемонем ба бумага. ҳозир бошад дӯстони азиз, ин кулчара дар духовка мемонем. духовкаҳо ҳар хеле ма дар 250 мемонам. мисол духовкае ки теза дар 200 градусда мемонем. ана иша мемонем дӯстони азиз дар духовка то тайёр шиданша. ай қафои дигараш мешем. қариби ӯ кулча тайёр шид дӯстони азиз. дар инҷа ман нишон надодам пеши ай кулчара дар бумага мондан. ама хел равған мекунем. полнисти дар бумага равған мекунем ки вақте ки дар мантировка мондем пар дар вай места. бумага тар мешавад. вақте дар духовка пухтанда ай таги анами чи кулча бумага ҷудо намешавад вақте беравған бошад. анам хеле дӯстони азиз дар пар мондум. чӣ хеле ки гуфтам як листша холӣ мондум, як листи дигар. аҳамияти ин ки пеши ай кулчара мондан бумагада хушрӯ равған кунед. ғавз карда равған кунед ки вақте дар духовка мепазен ҷудо шава ҳами бумага начаспа. рӯша мепӯшонем. 3 минутак места бисёри бад не. бинед чӣ хеле ковоки хушрӯ шид. уже қариб тайёр шид. агар дар ҳамин духовка 8-10 минут боре беста тайёр меша кулчаи мо. инам хеле тух мекунем рӯшта. кунҷид мепошем. беҳад хурустияш хушрӯ меояд дӯстони азиз. як бор тайёр кунед. бовар кунед маззашам аҷоибот омад ин кулчара. ина бинед дӯстони азиз, кулча аҷоиб омадагиай, мулоимак омадагиай. ёшам пухта гирифтам, як 3-4таша бо камтарак ами бегайда. ами оши саросима бегӯштагам хеле тайёр кардам. кати кулчаи гарма кӯдако хӯрам гуфта. рости ами касало бисёри бад ҳамин сол қапид мона. дига ами кӯдакоям беиштиё шидагиай, ҳарчира намехӯрам. нам хеле дӯстони азиз, кулчаҳои моям тайёр шид. раҳмат ки бо мо буден, моро дастгирӣ карден. дар видеои пешина бисёр суханҳои хуб навистен. ҳар яки шумо миннатдорам. тагои кулчаям сирхаки хушрӯ омадагиай бинен. ами дар духовкаи калонам агар ки нун пазам, ранги нуни дегдонӣ меояд. нуне ки фақат ов дошта боша, равғани шир надошта боша, хушрӯ меояд. вақте ки анами кулчаҳоро пазам 5 минута сирх мекунад, ранги хомсӯзак меояд. барои ами дар вай намепазам кулчаҳома. пухтупаз кунам, дар дафтарам наменависам. дафтарам бигем нимаш холиай. баъд ами дар каналам пухтупаз мекунам камтар. бо рецептоша ҳама хеле нависонда мемонам. як вақте дар кору меша, хидмам аёдам мебурояд ки мисол ами як чизе тайёр кунӣ, чанд вақт ай байн бигзара тайёр накунӣ, се равно фаромӯш мекунӣ. барои ами дар каналам мемонам ам хеле рецептора, чи кулча боша, чи торт, чи дигар намуди пухтупазҳо боша. мисол як вақте тамошо мекунӣ, мехезӣ сразу ам хеле тайёр мекунӣ ам чизе ки худат мехоҳӣ. ягон вақте кӯдакода мисол ягон намуд печени, торт ё ягон пирог тайёр мекунам, ҳаст дар каналам, медурам мисол ами рӯи рецепт тайёр мекунам. ами ҳамаи чира ба ченаш андозӣ дӯстони азиз хушрӯ меояд. ина бинед кулчаҳоро дурунаш беҳад ковкак омадагиай, мулоимак.
دوستانی عزیز انا خیلی باد هوا به حد مده محکولای برف و آب شیرستان هوا گرم به حد نغز کتیبی بی حنیفه پراگوکا برامدیم ساعت 11 ساعت 1 شدگی نصیب کردگی باشه او را بردم خونه دا موندم و بیرون دا کمتر کار داشتم خونه ما کمتر پریدکا کردم مسورکا و چی بود براوردم بیره نصیب کردگی باشه که خونه میرم اکفای نمازم هم با برای ابیتا باشه هیچی نکردم ساعتای 10 زفتره کرده بودیم قریب 11 بود از باشه یکون چی تیار میکنم ابیده بیره گرمی شدسته نه پیشکای نه سگای دیگه ده بیره هر سه میرون اساسا بی حنیفه برای علم سگ پیشک میبره تریزه ما نشان میتیم بیره نه یکی که سگای یا پیشکای بینه تمام دیگه هشش میروه بیره برو رای مفته اینم خیلی دوستانی عزیز برفایم آب شدسته باور که دمی زمستان فقط گریپ سلفه فقط کسل خیلی گرمی شدسته یکی دیگه کسل نمیشه خیلی